Good evening. I have had some questions Saya ada beberapa soalan and we will try and answer one of them at least. dan kita coba akan jawab sekurang-kurang satu. It was a very interesting question. Soalan yang menarik. The person who asked the question, they wanted to know whether we should only read the Old Testament Dia ingin bertanya sama ada kita perlu cuma membaca perjanjian baru. Old Testament ya? Yeah, Old Testament. Yang lama, perjanjian yang lama saja. And that's an interesting question. In fact, let me read you the whole question. Dan soalan yang menarik, mari saya coba baca soalan itu keseluruhannya. So it says, speaking about the book or the Bible, it says, there is a great tension between good and bad and so on. Then it says, but is it true that the Greek New Testament is false, and therefore that all New Testament Bibles translated from the Greek New Testament is false? Thus, should we go back to the Hebrew Bible? Dia mengatakan bahwa terjemahan Greek itu adalah tidak betul lagi. Jadi adakah perlu kita kembali kepada cuma tulisan Ibrani saja, perjanjian baru ya? And then they also ask me, they give an example, they say, shouldn't we stick to the names of God as in the Old Testament? So, for instance, they say, God, the correct name for God is Yahweh, and the correct name for Jesus is Yeshua. Shouldn't we stick to those names? Dan perlukah kita mengikuti nama Tuhan yang dalam perjanjian lama? Contohnya Tuhan itu namanya Yahweh dan Yesus itu adalah Yeshua. Well, this is very interesting. Soalan ini menarik sekali. Firstly, I need to tell you this. Pertama saya ingin beritahu ini. The Bible in itself is very clear about the Bible. Alkitab itu sendiri adalah jelas mengenai Alkitab itu. And there is a prophecy in the Old Testament, we find it in Leviticus. Ada nubuatan di perjanjian lama yaitu di Imamat, which makes it quite clear that the full Bible will have 66 books. yang jelas mengatakan bahwa Alkitab keseluruhan itu adalah 66 buku. And the full Bible does have 66 books. Dan memang Alkitab yang lengkap adalah 66 buku. There's 39 in the Old Testament. 39 di perjanjian lama. And there is 27 in the New Testament. 27 di perjanjian baru. And so that's 66. Jadi 66. So exactly the right number. Jadi jumlah yang betul. That's number one. Pertama. Number two, Kedua, we know that the Bible, although you would like to say we need to go back to the old Hebrew, walaupun Alkitab itu, walaupun kita ingin katakan kita ingin kembali kepada Ibrani, well, that's a little difficult. Agak susah. Because the full Bible was not written in ancient Hebrew. Sebab keseluruhan Alkitab tidak ditulis dalam bahasa Ibrani yang lama. There is parts that were written in Aramaic. Ada juga yang ditulis dalam bahasa Aram. And we know this because Daniel tells us so. Kita tahu bahwa mengenai ini sebab Daniel memberitahu kita. And then ancient Hebrew, well, you will have to now tell me what you think is ancient Hebrew. Dan mengenai dengan perkataan Ibrani kuno, kamu perlu beritahu saya apa itu Ibrani kuno. Because there's three
ancient Hebrews. Sebab ada 3 bahasa Ibrani kuno. The one was a pictorial Hebrew. Yang pertama itu adalah berbentuk gambar-gambar begitu. That's the oldest one as far as we know. Yang paling lama yang kita tahu. Then there was a more recent one. Ada yang lebih baru. And then there is the Hebrew that most of the scholars today understand as the Hebrew Scriptures. Dan ada lagi Ibrani sekarang yang kebanyakan para penyelidik tahu sekarang ini. So which one are you talking about? Jadi mana satu yang kamu perkatakan di sini? So that's a bit difficult. Jadi agak susah di sini. There is also another problem. Ada satu masalah lagi. Moses, who wrote Job and the first 5 books of the Bible, Musa yang menulis Ayub dan 5 buku pertama dalam Alkitab. he grew up in Egypt Dia membesar di Mesir. and he was educated and learned in Middle Egyptian. Jadi dia juga dididik di zaman pertengahan Mesir, zaman Mesir pertengahan. And we know by certain phrases Dan kita tahu melalui beberapa frasa and by certain illustrations dan beberapa ilustrasi that Moses definitely leant upon his Middle Egyptian. dia memang benar-benar dalam konteks penulisan itu dalam pertengahan Mesir itu. So that makes it extremely difficult to say, should we go back to the old Hebrew scriptures? Well, you would have to explain to me which ones. Jadi bila kamu katakan kita perlu kembali ke Ibrani lama, jadi mana satu? But let me put it this way, there's good news about all of this. Tapi mari saya katakan di sini ada kabar baik mengenai semua ini. What we do know from the Qumran manuscripts Apa yang kita tahu melalui manuskrip Qumran is that the Bible as we know it today, the Old Testament anyway, Alkitab yang kita tahu sekarang atau kurang-kurangnya perjanjian lama is almost word for word exactly as the Qumran manuscripts. hampir sama ayat per ayat di manuskrip Qumran. So we can understand that that is correct. Kita tahu itu adalah betul. Now, there is something else that's very interesting. Satu lagi yang penting di sini. You will know that Hebrew does not have any vowels. Kamu tahu bahwa dalam Ibrani tidak ada vowel. It only has consonants. Cuma ada konsonan I, E. And initially Hebrew was written without any question marks or exclamation marks or full stops or commas or paragraphs it was just written. Dan pada mulanya memang ditulis tanpa tanda-tanda seperti tanda tanya, tanda seruan, tanda titik ataupun ayat macam satu paragraf atau cuma ditulis begini saja, terus ditulis. And if you do a little bit of homework, Dan kalau kita buat sedikit kerja rumah, you will also know that Hebrew as it is written, you have to understand how to read it. dan kalau kita benar-benar ingin memahami bahasa Ibrani itu, kita perlu membacanya, mengertinya untuk membacanya. So for instance, if I look at that, Contohnya kalau saya melihat yang ini, I would just say revelation of hope, a hope for Sabah. saya akan cuma katakan wahyu pengharapan untuk Sabah. But in Hebrew we won't read like that. Tapi dalam Ibrani kita tidak akan baca seperti itu. In Hebrew we will read something like this. Dalam Ibrani kita akan baca seperti lebih kurang seperti ini. Revelation of hope, a hope for Sabah. Revelation Sabah. You see what I mean? Akan faham kan maksud saya di sini? Because they have a Hebrew chant. Sebab mereka ada satu carta Ibrani. Now that chant is very important. Maksud saya ada punya kata-kata itu ya, lagu-lagu. Because that chant will give us the length Sebab itu nanti akan ada of a dia punya sound, panjangnya, berapa panjang. and a long sound and a short sound have two different meanings. Dan contohnya kalau kita kasih sebutan panjang dan sebutan pendek berbeza maksudnya. Those sounds, that chanting was never ever denoted in the writing.
Dan cara cabutan, cara kita menyebut, membacanya tidak dapat dilihat dalam tulisan itu. And neither was the vowels denoted in the writing. Dan juga tidak terlihat dalam vowel itu A-I-O-U dalam penulisan. So the person asking me the question and saying to me the correct name for God the Father is Yahweh, Dan orang yang beritahu saya mengatakan sebutan yang betul untuk Tuhan Bapa adalah Yahweh. I would like to say, who told you so? How do you know? Saya ingin bertanya, siapa yang beritahu kamu? Macam mana kamu tahu? Because we don't have the vowels Sebab kita tidak tahu, kita tidak ada daripada vowel itu. and we don't have the incantation. Dan kita tahu juga macam mana dia macam bila membaca itu sebutan dia punya lagu-lagu itu. How do we know? Jadi macam mana kita tahu? All we have is Yot Vav Hey Vav. Apa yang kita tahu adalah Yov, Vav, So what does Yot Vav Hey Vav? How does it sound? apa itu Yov, Vav, Vav? Bagaimana daripada sebutan itu? I don't know. Saya tidak tahu. Neither does any Jew know. Juga tidak ada orang Yahudi yang tahu sekarang. In fact, not even the Jews in the Old Testament knew. Dan juga orang Yahudi di zaman perjanjian lama pun tidak tahu. Because they never pronounced the name. Sebab mereka tidak pernah menyebut nama itu. The name was too holy to pronounce. Nama itu terlalu suci untuk disebut. So how do I know it is Yahweh? I don't. Jadi macam mana dia tak? Saya tahu itu Yahweh, saya pun tidak tahu. I can tell you for sure it is the Tetragrammaton. Dan saya boleh beritahu kamu dengan jelas bahwa ia adalah tetragrammaton. The Tetragrammaton meaning the 4 letters. Maksudnya yang 4 tu. That's all I can tell you for sure. Ya, itu yang jelas lah. But I don't know whether that is Yahweh. Tapi saya tidak tahu sama ada itu Yahweh. It can also be Yuhahove. Boleh juga Yuhahove. It can be Yahuwave. Boleh juga Yahuwave. I don't know. Saya tidak tahu. Someone say Yehovah. Yeah. Ya, It could be Jehovah, but we don't know. ya, kita tidak tahu. So there is no way that we can say this is correct. Jadi kita tidak boleh dengan jelas mengatakan ini sebutan yang benar. Neither can I say Yeshua is the correct name for Jesus. Juga kita tidak jelas bahwa nama Yeshua itu adalah nama untuk Yesus. Again, it might be Yehoshua. Mungkin juga Yehoshua, I don't know. tidak tahu. So we can only say Kita cuma boleh katakan that what we think are the names of Jesus and of his Father apa yang kita fikirkan mengenai nama Yesus dan juga yang Bapa, and of course we know what we mean. dan kita tahu apa yang kita maksudkan. But there is no way where we can definitively say Tapi kita tidak jelas dengan sebenar-benarnya jelas. this is it. Inilah dia sebutan itu. Now I don't mind just giving you a simple example. Saya tidak apa kalau kita saya berikan satu contoh mudah. I don't mind whether people call me Neville. Saya tidak kisah semada kamu sebut nama saya Neville. My one cousin calls me Navel. Saya punya cousin mengatakan nama saya Neville. My name is really French, so the real pronunciation is Neville. Tapi nama saya ni sebenarnya Perancis. Sebutan sebenarnya adalah Neville. But I don't mind. If people call my name, I answer. I say, hey, yes, okay. Saya tidak kisah kalau orang panggil nama saya katakan, okay, ya. You get what I'm saying? Kamu tahu maksud saya? My real surname Nama apa ini yang belakang saya yang sebenar is Nibelungen. adalah Nibelungen. Comes from Prussia. Daripada Prusia. And it means from the mists. Maksudnya daripada itu kabus. So when my ancestors left Prussia, Bila saya punya nenek moyang itu meninggalkan Prussia ataupun they Prusia, went to Holland mereka pergi ke Belanda
And from Holland, they got onto a ship and sailed to South Africa. Daripada Belanda mereka pergi ke Afrika Selatan. And on the ship's roster, they wrote Nefeling. Dan dalam kenyataan di kapal itu mereka menulis Nifelen, Which is the Dutch for mist. iaitu dalam bentuk sebutan dalam Belanda. And today, many, especially English people, they say Neveling. Afrikaans people will say Nefeling. Others will say Neefling. Party mense sê Neetling. Dan banyak sebutan sekarang macam-macam. Neveling, Neverland. Yes. Okay, you got it. I still know exactly who they're talking about. Dan saya masih lagi tahu apa yang sebenarnya cuba katakan. You hear what I'm saying? Kamu dengar apa yang saya cakap ni? So when we go in worship and we say, Our Father which art in heaven, Bila kita pergi berbakti dan mengatakan Bapa yang di sorga, the Father knows we are talking to Him. Bapa di sorga tahu kita sedang berbicara dengan Dia. And when we say to Him, we come to you in the name of Jesus, He understands exactly we are talking about His Son. Dan bila kita katakan kita datang dalam nama Yesus, kita cukup jelas apa dengan kata-kata kita itu. So we don't have to worry about that. Jadi jangan risau mengenai itu. So I think I've taken care of the Old Testament. It is right, it is true. Dan jadi sudah jelas dikatakan di sini bahwa untuk Alkitab Perjanjian Lama dia betul, tidak ada masalah. I think I've explained to you now the names of God. You don't have to worry about that. Sekarang juga saya sudah terangkan mengenai nama Tuhan, tidak perlu risau lagi. And as far as the New Testament scriptures are concerned, Dan mengenai dengan Perjanjian Baru, they were already approved and accepted as part of the scriptures even in the day of the apostles, because Peter writes and says, the writings of Paul says. dalam tulisan-tulisan itu sudah pun diterima pada zaman Rasul, sebab Rasul Petrus mengatakan tulisan-tulisan Paulus. So the apostles themselves that grew up and were taught by Jesus, they themselves acknowledge the New Testament scriptures. Jadi rasul-rasul sendiri yang dididik oleh Yesus sendiri juga mengakui Perjanjian Lama itu, Perjanjian Baru itu. So who are we thousands of years later to say no? Jadi siapakah kita ini beribu tahun selepas ini mengatakan tidak? If the disciples of Christ said yes. Kalaulah murid-murid Yesus sendiri mengatakan iya. So I hope I have explained that question. Jadi saya harap saya sudah menjelaskannya. You are also welcome to send me your questions. Jadi saya juga mengalu-alukan bila kamu menghantar soalan. And I will try and answer them. Dan saya coba menjawabnya. Like I said, even if I don't answer them here, Dan seperti yang saya katakan, walaupun saya tidak dapat jawab di sini, I will certainly answer them personally. saya akan jawab secara personal atau pribadi. Okay, so let us bow our heads in prayer. Mari kita tunduk kepala berdoa. Lord, thank you that we can be together again. Tuhan, terima kasih kami dapat bersama lagi. I pray that you will bless us. Kami berdoa agar Engkau memberkati kami. Thank you for wisdom and insight. Terima kasih untuk hikmat dan juga pengertian. In Jesus' name, amen. Dalam nama Yesus, amin. Today we're going to talk about end time signs. Malam ini kita akan memberkatakan tentang tanda-tanda akhir zaman. I like talking about this because you see, many people I speak to are very worried. Saya suka memperkatakan ini sebab ramai orang yang saya jumpa sangat risau. They are worried about the future. Mereka risau tentang masa depan. And they wonder what is coming to this world. Dan mereka tidak tahu, tertanya-tanya apa yang akan berlaku pada dunia ini. Well, the book of Revelation reveals God's plan for the future. Jadi buku Wahyu beritahu rencana Tuhan untuk masa depan. But before I continue, I just want to reiterate. Tapi sebelum meneruskan, saya ingin mengatakan sekali lagi. For me, Untuk saya,
If it is in the Bible, the Kalau- book, Kalau ianya dalam Alkitab, I believe it. saya percaya. If it is not in the Bible, Kalau bukan di dalam Alkitab, then I'm sorry, I cannot agree with it. dan saya tidak akan percaya. So, Revelation begins and ends with a glorious climax of the coming of Jesus. Wahyu berakhir dengan satu di mana Yesus kembali semula. In fact, Revelation 1:7 says, "Behold, he is coming with clouds, and every eye will see him, even they who pierced him." Dan dalam Wahyu 1:17 mengatakan, lihatlah dia datang melalui dengan awan, dan semua mata akan melihat. And all the tribes of the earth will mourn because of him. Even so, amen. Dan semua orang akan semua bangsa akan menangis karena dia. Amin. Revelation leads us to lift up our eyes, Dan Wahyu membuat kita untuk mengangkat mata kita, to take our eyes away from the earth where we are, untuk mengalihkan mata kita daripada dunia ini di mana and kita to ada, focus them on the heaven above. dan memfokuskannya kepada di surga. We read very clearly, Revelation 1:7 said, "Behold, he's coming with the clouds, Dan kita baca dengan jelas dalam Wahyu, dia datang dalam awan-awan, and every eye shall see him." dan semua mata akan melihat. The last chapter of Revelation Dan dalam pasal terakhir Wahyu confirms the second coming of Christ. adalah In fact, it says in Revelation 22:20, "He who testifies to these things says, surely I am coming quickly." menyokong kata-kata ini. Dan dalam Wahyu 22 ayat 20 mengatakan bahwa saya akan datang dengan segera, ya. Now, here's the question to ask. Inilah perkataan soalan yang ingin ditanya. How quickly is quickly? Berapa cepat itu cepat? How quickly is quickly? Berapa cepat itu cepat? Haven't Christians down through all the ages always believed that his coming was close? Bukankah semua orang Kristian di sepanjang zaman percaya kedatangannya sudah hampir? Hasn't Christians believed that he will be coming soon? Bukankah semua Kristian percaya dia akan datang dengan segera? Is there evidence in the Bible that the coming of Jesus is really near? Adakah bukti dalam Alkitab bahwa kedatangan Yesus itu memang sudah hampir? So what signs are there that we can take a look at? Apakah tanda-tanda di sana yang kita boleh lihat? You see, the disciples also wondered about this. Rasul murid-murid Yesus juga tertanya-tanya mengenai ini. And so they came to Jesus and they said, "Jesus, Jadi mereka datang pada Yesus dan mengatakan, Yesus, how can we know?" bagaimana kami tahu? In fact, we find this in Matthew 24 verse 3. Malahan kita dapati dalam Matius 24 ayat 3. They said, "What will be the sign of your coming and of the end of the age?" Apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? And so in Matthew 24, Jesus outlines more than 20 signs of his return. Jadi di dalam Matius 24, Yesus memberikan satu tanda-tanda, yaitu lebih dalam 20 tanda. Jesus then goes on and he blends the fall of Jerusalem in 70 AD with the events that will also take place at the end of the world. Kemudian dia menggabungkan kejatuhan Yerusalem pada AD 70 dengan zaman akhir dunia. And so he gave us signs in different categories. Jadi dia memberikan tanda-tanda dalam kategori-kategori yang berbeza. He gave us signs in the world of religion. Dia berikan tanda dalam dunia keagamaan. He gave us signs in the world of nature Berikan tanda dalam alam semula jadi. and in the world of politics Dalam bidang politik. and in the world of the general society around us. Dan dalam aspek kemasyarakatan di sekeliling kita. He also gave us
more clarification about each one of these groups. dan memberikan penjelasan lebih untuk setiap kumpulan ini. So the first of these categories were the signs in the world of religion. Dan salah satu ialah adalah tanda-tanda dalam keagamaan. He told us that there would be false Christs and false prophets. Yang beritahu bahwa akan ada nabi-nabi palsu dan juga nabi-nabi palsu. In Matthew 24 verse 24 he says, "For false Christs and false prophets will arise and show great signs and wonders." Dia mengatakan bahwa akan ada mesias palsu dan nabi-nabi palsu yang akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat. So before the coming of Christ, Jadi sebelum kedatangan Kristus, we should be expecting an explosion of interest in religion or in religious leaders that are leading people from the world of God, from the Word of God, and leading them astray by false signs and miracles. kita harus menjagakan bahwa akan ada satu pembaharuan di mana banyak orang akan tertarik dengan bidang-bidang keagamaan, terutamanya pemimpin agama yang akan membawa mereka ke tanda-tanda yang tidak betul, ya, tidak tepat dengan Alkitab. Now, merely because we see a miracle, Hanya karena kita melihat mukjizat, it doesn't mean that that miracle is from God. tidak bermaksud bahwa mukjizat itu daripada Tuhan. There can be another source behind the miracle. Mungkin ada sumber lain dari mana mukjizat itu datang. In fact, the Bible tells us that evil spirits can perform miracles. Alkitab mengatakan bahwa itu setan pun boleh membuat mukjizat. I can tell you this from experience. Saya boleh beritahu ini melalui pengalaman. I was preaching in Austria, Saya sedang berkhotbah di Austria and in the church there was a lady by the name of Donna. dan di gereja itu ada seorang wanita bernama Donna. And so the one night they said they want me to pray for Donna. Pada satu malam mereka mengatakan, perlu kamu berdoa untuk Donna. And I said, yes, I would. Dan saya katakan, boleh, saya akan buat. I didn't know. Saya tidak tahu. If I did know, I might have said no. Kalau saya tahu, mungkin saya akan katakan tidak. Fortunately, I didn't know. Nasib baik saya tidak tahu. So when Donna stayed behind after church, Jadi bila Donna terus tinggal di gereja selepas perkumpulan itu selesai, they then explained to me that Donna is demon possessed. mereka menerangkan bahwa Donna ini dirasuk setan. And I had to pray for deliverance for Donna. Jadi saya harus berdoa untuk pembebasan untuk Donna. It was the first time ever I had to do that. Pertama kali saya buat. Needless to say, I was extremely scared. Dan saya sangat takut sebenarnya. And I can tell you, it is not just for nothing that I was scared. Dan saya boleh katakan bahwa bukan kena apa-apa saya takut. Bukan kena tidak apa-apa saya takut, ya. Because when I went into the prayer room or the place where we were going to pray, Sebab bila saya pergi kepada bilik di mana kami berdoa, and when I spoke to Donna, bila saya berbicara dengan Donna, this soft, gentle speaking lady, yang biasanya lembut, kata-katanya lembut, all of a sudden, she started speaking quite differently. tiba-tiba bersuara lain sudah suara dia. There was this deep growling out of her throat. Suara yang dalam macam growl, Something like macam ya, something like that. lebih kurang begitu. Chills went up my spine, on my arms. Dan saya punya bulu roma berdiri, lebih kurang begitu lah itu. And I understood that I was confronted by evil. Dan saya mengerti bahwa saya sedang berhadapan dengan kuasa kejahatan. I prayed for Donna that night. Saya berdoa untuk Donna pada waktu malam. And we prayed that God would deliver her.
dan berdoa untuk Tuhan untuk membebaskan dia. Fortunately, Nasib baik, it wasn't a stubborn evil spirit, and we did deliver her. jadi dia bukan jenis hantu atau setan yang keras kepala, jadi kami dapat membebaskan dia. I left Austria and they had to continue praying for Donna. Saya meninggalkan Austria dan mereka terus berdoa untuk Donna. But that night, Tapi pada malam itu there was a breakthrough. ada satu pencapaian. And so they continued praying for Donna. Jadi mereka terus berdoa untuk Donna. And a couple of months ago, Donna was baptized. Beberapa bulan yang lalu Donna dibaptiskan. Amin. So I know for a fact Jadi saya tahu dengan jelas that there are demons, evil spirits, the devil and his angels. adanya kuasa-kuasa setan. Setan itu dan malaikat-malaikatnya. And I know for a fact that they can do very, very strange things. Dan saya tahu dengan sebenar-benarnya mereka itu boleh buat perkara-perkara yang menakjubkan, yang luar biasa. So just because it's a miracle, Jadi it hanya doesn't mean it's from God. karena ianya satu mukjizat tidak bermakna dia daripada Tuhan. Beware of any religious teacher that leads you away from the Bible. Berhati-hati dengan guru-guru agama yang membawa kita terpesong daripada Alkitab. You see, these false teachers point to miracles as the evidence that whatever they are saying is true. Guru-guru palsu ini menunjukkan kepada mukjizat bahwa itulah tanda bahwa apa yang mereka ajarkan itu adalah betul, benar. But the only real evidence for truth Tapi buktinya sahih untuk kebenaran is the Bible, the Word of God. adalah Alkitab, yaitu perkataan firman Tuhan. That's why every meeting I invite you to write down every text I give on the screen. Itulah sebabnya untuk setiap pertemuan saya ingin kamu menulis semua teks yang tertulis di screen So that you can go and read it in your own Bible. supaya kamu boleh membacanya di Alkitab kamu sendiri. Because I want you to see for yourself Sebab saya ingin kamu melihat dengan sendiri that what I am sharing is the Word of God. apa yang saya kongsikan adalah perkataan yaitu firman Tuhan. I will not say anything in this week Saya tidak akan katakan apa-apa dalam minggu ini that I cannot support directly from God's Word. yang saya tidak boleh sokong secara langsung daripada Alkitab, pada firman Tuhan. There are 5 ways to detect modern day false prophets. Ada 5 cara untuk mengenal pasti rasul nabi-nabi palsu di zaman moden ini. They preach the gospel of prosperity. Mereka mengkhotbahkan Injil kemakmuran. So they will tell you 2 things. Mereka akan beritahu 2 perkara. They will either tell you that you need to come up here and I'll pray for you that you will be successful and that you will be, so successful that you will become rich and you will have this wonderful life. Sama ada dia akan mengajak kamu untuk datang, saya akan berdoa untuk kamu supaya kamu akan menjadi makmur, sangat makmur sehingga kamu menjadi kaya dalam kehidupan kamu. Alternatively, they will offer you money. Kedua, mereka boleh memberikan kamu uang. They do this. There is a church in Nigeria, for instance. Mereka buat ini, ada gereja contohnya di Nigeria. There's also other groups that I know of, but I'm not going to mention their names. But there is a church specifically in Nigeria that comes to you and says, join my church and we will give you money. Dan banyak kumpulan lain, tapi saya tidak akan bincangkan itu. Tapi ada gereja yang khusus ini, di mana mereka mengatakan ikut. And they actually do give them money. Kami akan bagi duit, dan sebenarnya mereka bagi duit sebenarnya. Once or twice and then it stops. Selepas 1 atau 2 kali, selepas itu berhenti. But then they are part of their church. Tapi selepas itu mereka sudah bersama dengan gereja itu. The Bible makes it clear that these are false prophets. Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa ini adalah nabi-nabi palsu. They refuse to call sin, sin.
Mereka menolak untuk mengatakan dosa itu adalah dosa. The Bible says in Isaiah 58 verse 1, it says, cry out aloud and tell the people their sins. Dalam Yesaya 58 mengatakan, berilah seruan yang kuat-kuat mengatakan, beritahu orang-orang mengenai dosa mereka. This is my job as a preacher. Inilah tugas saya sebagai pengkhotbah. I have got to tell you what your sins are, Saya perlu beritahu kamu apa dosa kamu, so that you can repent of your sins and so that you can get your relationship with Jesus Christ right. supaya kamu boleh bertobat daripada dosa kamu dan membetulkan hubungan kamu dengan Tuhan, dengan So if Yesus. I don't want to call out your sin, Jadi kalau saya tidak beritahu dosa kamu, I am a false prophet. saya bukanlah nabi yang betul. They don't believe in hell or in the need of repentance. Mereka tidak percaya dengan neraka ataupun keperluan untuk bertobat. So they will tell you, don't worry, grace is enough. You are saved by grace. Christ did everything on the cross. He's already died for you. You are saved. Don't worry. Continue doing whatever you like. You will be saved. Mereka mengatakan bahwa jangan risau, rahmat Tuhan itu sudah cukup. Yesus sudah mati untuk dosa kamu. Teruskan dengan apa kamu buat, walaupun itu dosa, kamu kan oke. So you are not saved from sin. Jadi kamu bukan diselamatkan daripada dosa, You are saved in sin. tapi kamu diselamatkan dalam dosa kamu. The Bible tells us that's a false prophet. Alkitab mengatakan itu adalah nabi-nabi palsu. They don't believe that Jesus is the only way. Mereka tidak percaya bahwa Yesus satu-satunya cara, And this is a very common teaching throughout the world today. satu-satunya jalan. Dan ini adalah They say, oh no, there are many ways to God. ajaran yang biasa di dunia sekarang. Mengatakan ada banyak jalan. It doesn't matter what religion you are, all religions ultimately have the same God. And so whether you are going through this way or whether you are going through that way, it doesn't matter. We all will eventually end up with God. Mereka mengatakan tidak kisah apa agama, semuanya tujuan yang sama. Akhirnya kita akan sampai kepada Tuhan juga. But that's not what the Bible says. Tapi bukan itu yang Alkitab katakan. It says, I am the door. Yesus mengatakan, akulah pintu itu. I am the only name by which you can be saved. Dalam nama saya satu-satunya kamu boleh diselamatkan. This is what the Bible says. Ini yang Alkitab katakan. And the last one, Yang terakhir, they don't believe in the inerrancy of Scripture. mereka tidak percaya bahwa Alkitab itu adalah benar, tidak ada kesalahan. That's why I decided to answer that question today. Itulah sebabnya saya membuat keputusan untuk menjawab soalan itu pada malam ini. Because whoever gave the idea to the person who asked the question Sebab siapa saja yang beri idea kepada orang yang bertanya soalan itu, was saying, well, you know, maybe the New Testament is full of errors. We shouldn't believe in that. And maybe we shouldn't believe people who do not pronounce the names of God right. So maybe we should go back to this. Oh no. mungkin dia katakan bahwa mungkin itu perjanjian baru sudah diubah, jadi mungkin tidak lagi boleh percaya. Jadi mungkin kita tidak sebut nama sebutan itu dengan jelas seperti dalam perjanjian lama. Jadi sudah silap. Jadi itulah Those are false prophets. itu adalah nabi-nabi palsu. Do you get it? Kamu faham itu? Jesus also tell us that there will be an explosion of interest in the occult world, in psychic phenomena. Yesus juga beritahu kita bahwa akan ada banyak orang berminat dengan perkara-perkara yang luar biasa ini. This is happening exactly like Jesus predicted 2,000 years ago. Seperti mana yang diramalkan Yesus 2000 tahun yang lalu. Macam yang And then there are signs in the world of politics. dan juga tanda-tanda dalam dunia politik. Lots of those signs. Banyak sekali. Let us take a look. Mari kita lihat. And then there are also signs
Or let's put it this way. The Savior then moves on to this area of politics, and then he gives us the political reasons or signs. So he says the first thing is that we will see international conflicts such as wars. Dan Yesus mulai menerangkan dalam tanda dalam politik akan ada peperangan. And of course, there's a lot of wars going on. Dan memang banyak sekali peperangan sedang berjalan. Look how he puts it in Matthew 24, verse 6. Mari kita lihat bagaimana Yesus mengungkapkannya dalam Matius 24 And you ayat 6. hear of wars and rumors of wars. Kamu akan mendengar dan juga kabar-kabar peperangan. So now you can tell me, but haven't we had wars all throughout the history? Tapi mungkin kamu bertanya, bukankah kita sudah mendengar peperangan sepanjang zaman, sepanjang sejarah, sorry. Yes, of course we've had wars. Memang betul, memang sentiasa ada peperangan. But what makes a war a sign of the end of the world? Tapi apakah yang membuat suatu perang itu adalah tanda kesudahan akhir zaman? I want you to notice that the text says, and you hear of wars Kamu akan mendengar peperangan, berita peperangan, and rumors of wars. dan juga kabar-kabar mengenai peperangan. It's plural, it's not singular. Dia adalah majmuk, bukan satu. It says, for nation will rise against nation and kingdom against kingdom. Bangsa akan melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Jesus predicted that just before the end of the world, international conflict will take place on a global scale, not just on a local scale. Dan Yesus meramalkan bahawa peperangan akan dalam bentuk antarabangsa, bukan saja dalam tempatan. That means the whole world will be full of wars. Bermaksud keseluruhan dunia ini banyak sekali peperangan. There were 165 wars Ada 165 peperangan which killed more than 6,000 people. yang membunuh lebih 6,000 orang. 5 of these wars 5 daripada peperangan ini claimed more than 6 million victims. mempunyai 600 yang mati, 6 juta yang mati. In fact, a sociologist estimated in the 20th century there were 180 million deaths. Dan para ahli sosiologi telah From wars alone. ya, mengira-ngira lebih kurang 180 juta orang mati dalam kurun ke-20 dari peperangan sahaja. There is just a small list of the current world wars going on at the moment. Itulah senarai sedikit peperangan yang ada sekarang. Just a small sample. Ya, contoh sedikit di sini. There is fragile peace agreements. Akan ada satu perjanjian perdamaian yang tidak stabil. The Bible tells us that human attempts to achieve world peace will fail. Dan Alkitab mengatakan bahawa cubaan manusia untuk membawa kedamaian akan gagal. Paul describes it this way. Paulus menerangkan seperti ini. For when they say peace and safety, then sudden destruction comes upon them and they shall not escape. Bila mereka katakan damai dan sejahtera, tiba-tiba mereka akan mendapat malapetaka, mereka tidak akan terlepas. There were many of these treaties. Banyak kali perjanjian ini. 28 June 1919 we had one of the treaties, the Treaty of Versailles. 28 Jun 1919 kita ada satu perjanjian, iaitu perjanjian di Versailles. And the League of Nations were established. Dan Liga Antarabangsa, negara-negara antarabangsa ditubuhkan. It didn't last long because shortly after that we had a World War II. Tidak dapat bertahan sebab tidak lama selepas itu ada peperangan dunia kedua. And after World War II, it led to the establishment of the United Nations in 1945. Dan selepas Perang Dunia Kedua kita ada pertubuhan bangsa bersatu pada 1945. Now the United Nations was established in 1945 with the explicit purpose of making sure that peace would be all around the globe. Dan Persatuan Bangsa Bersatu ditubuhkan pada 1945 untuk memastikan supaya ada kedamaian di seluruh dunia. But I guess I can say with relatively confidence that they have not achieved that. Jadi boleh kita katakan bahawa mereka
kita boleh katakan secara pasti bahawa mereka tidak mencapai itu. because the wars are still continuing. Sebab peperangan masih lagi berlaku. The Bible says when they say peace and safety, then sudden destruction comes upon them. Alkitab mengatakan bila mereka katakan damai dan sejahtera semuanya, tiba-tiba malapetaka akan datang. These prophecies are being fulfilled today. Dan nubuatan ini sudah digenapi sekarang. The Bible is so very, very accurate. Alkitab sangat-sangat tepat sekali. In fact, the Bible says Jesus would come at a time when the human race Malahan Alkitab mengatakan bahawa Yesus akan datang bila bangsa manusia has the potential to destroy the world. ada potensi untuk menghancurkan dunia. Never before in history has the human race had the ability or the capacity to destroy itself. Tidak pernah terjadi dalam sejarah manusia ini mempunyai keupayaan untuk memusnahkan Revelation dunia. puts it this way. Wahyu meletakkannya seperti ini. The nations were angry, and your wrath has come, and the time of the dead, that they should be judged, and that you should reward your servants, the prophets and the saints. Mengatakan dalam Wahyu 11 ayat 18 mengatakan bahawa dan semua bangsa telah marah, tetapi amarahmu telah datang dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan namamu. Yeah. And those who fear your name, small and great, should destroy those who destroy the earth. Dan kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. So when Jesus comes to give out his reward, Bila Yesus datang untuk memberikan ganjaran, he comes at a time when the human race has the capacity to destroy. dia datang pada zaman bila manusia mempunyai keupayaan memusnahkan bangsa manusia itu sendiri. Did the human race have the ability to destroy the earth 100 years ago? Adakah manusia boleh menghancurkan bangsa manusia 100 tahun dahulu? No. Tidak. But today they have. Tapi sekarang boleh. They have weapons that are capable of destroying the earth 100 times over. Mereka ada senjata yang boleh memusnahkan dunia ini 100 lebih kali. These laser beams, for instance, Contohnya beam laser, pancaran laser. they can take out a whole country by means of a laser beam. Mereka boleh memusnahkan seluruh negara melalui pancaran laser. Now these weapons do exist. Senjata ini memang ada. And guess what? Dan cuba teka. No weapon in this world has ever been made that has not been used. Dan tidak pernah ada senjata yang dibuat di dunia ini yang tidak digunakan. Somebody's going to use those weapons sometime. Akan ada orang yang menggunakan nanti senjata itu satu hari nanti. Jesus said that when this world would be gripped with fear, Yesus mengatakan bahawa bila dunia ini dibelenggu dengan ketakutan, he would step across the threshold of eternity into time. dia akan melangkah nanti untuk membawa alam kekekalan. He will come to deliver us. Dia akan datang untuk membawa kita, untuk bawa keselamatan kepada kita. Has this world been confronted with fear? Adakah dunia ini sedang berhadapan dengan ketakutan? Just very recently we had a very, very small example of that. Baru-baru ini kita sudah ada contoh yang sedikit mengenai itu. When the pandemic apparently struck. Bila wabak yang datang itu. Can you recall that? Masih ingat lagi apa itu? Everybody was afraid. Semua All over the orang world. takut. No matter who you were, all over the world, everybody was afraid. Tidak kira siapa kamu, seluruh dunia ini, semua takut. Whether I arrived at Doha airport, which is an Arabian country, Bila saya tiba di Doha, kapal terbang Doha yaitu di Arab, or whether I arrived in Thailand, which is a Buddhist country, ataupun saya ke Thailand yaitu negara Buddha, or whether I arrived in Europe, which is Christian, ataupun di Eropah yaitu negara Kristian, everybody was wearing their masks. They were sanitizing their hands. If you just made a little cough, they would, what? You shouldn't be here.
Semua orang memakai ini pelitup muka, mulut sini dan selalu mencuci tangan, dan bila kita terbatuk sedikit, semua orang lihat, patut kamu bukan di sini. People were walking in the supermarkets and they were annoyed if people stood close to them. Dan bila berjalan di supermarket, mereka sangat tidak suka kalau kamu dekat-dekat dengan mereka. Yeah? Ya, And it was fear that was gripping us and driving us because I don't want to get this thing, I'm going to die. dan ketakutan yang membelenggu kita, dan sebab kita katakan saya tidak ingin dapat ini penyakit dan mau mati nanti. Are there fear mongering going on now, right now? Adakah yang suka menakut-nakutkan sekarang ini juga? Yes. Yeah. The whole news is full of it. Semua berita penuh dengan itu. The news is telling us, hey, you better stop using your electricity. You better stop buying oil. You better do that because, oh, you know, we're going to get so warm, we are going to fry. Ada sudah mengatakan contohnya, janganlah beli alat-alat elektrik, cukup janganlah gunain sebab akan menjadi terlalu panas, kamu akan terbakar. In fact, it is so bad Dan sebenarnya terlalu teruk, that you must be careful. If you put a little butter on your skin, it will be like putting yourself into the frying pan. kalau kamu simpan sedikit pun itu butter tu mentega, butter, bukan, kamu akan terbakar. Yeah. So they making you afraid, and all along in the news they have all these reports about these maps, and they've got them, and it's just these big red areas. Oh, it's so hot. Ya, malah mereka menunjukkan peta dan ada bahagian-bahagian yang bertanda merah. Ini bahagian yang sangat panas. And not just that, there's many other things that is coming out in the news. The digital currency. Oh, they're going to take our money. What's going to happen? We won't have money. We won't be able to buy and sell. Oh. Dan banyak lagi. Contohnya lagi uang digital. Mereka akan ambil duit kita. Kita akan susahlah kita. What are we going to do? Apa yang kita akan buat? Fear is gripping us. Ketakutan benar-benar meliputi kita. Jesus says when this happens, Yesus mengatakan bila ini terjadi, he's going to step across the threshold of eternity into time. dia akan mula melangkah daripada kekekalan ke Luke 21 verse masa kita. 26. Dalam Lukas 21 ayat 26. Men's hearts failing them from fear and the expectation of those things which are coming on the earth. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. For the powers of heaven will be shaken. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. When you are fearful, bila kita dalam ketakutan, don't look around you. Jangan lihat di sekeliling kamu. Look up. Pandang ke atas. For the coming of the Lord is near. Sebab kedatangan Tuhan itu sudah hampir. I think I hear the footsteps of the coming of Jesus. Saya ingat, saya dengar bunyi tapak kaki kedatangan Tuhan. All of history is moving to the grand climax. Semua dunia sedang berjalan kepada klimaks ataupun kemuncak. Jesus says, Yesus mengatakan, lift your eyes off the earth and focus them on divine reality. angkatlah mata kamu, muka kamu dan mata kamu dan fokuskan kepada realiti ilahi. Jesus says, I'm about to return. Yesus mengatakan, saya sedang mau datang sudah ini. There's also signs in the world of nature. Ada juga tanda-tanda dalam alam semula jadi. The Bible predicts that all nature will be out of control just before the coming of Jesus. Alkitab meramalkan bahwa segala-gala di dunia ini dalam keadaan tidak terkawal. We should expect tornadoes, fires, floods, hurricanes. Kita boleh menjangkakan tornado ataupun angin kencang ataupun banjir ataupun api and epidemics. dan juga wabak-wabak. I'm sure you have followed the fires in Hawaii.
kamu juga saya pasti ada kamu yang mengikuti api di Hawaii. An unexplained fire, out of control, couldn't put it out. Api yang tidak dapat dijelaskan, tidak dapat dikawal ya. Totally destroyed. Memusnahkan sama sekali. Among these natural disasters is the Bible's prediction for worldwide hunger and famine. Antaranya Alkitab meramalkan tentang kebuluran di seluruh dunia. Matthew 24:7 says, Matius 24:7 mengatakan, there will be famines, plural, pestilences, plural, earthquakes in various places. akan ada gempa bumi majmuk ya, banyak. Kelaparan, gempa bumi dan juga penyakit, semuanya plural ataupun majmuk. But there is a difference. Tapi ada yang berlainan. Jesus didn't just predict one famine. He said the world would be full of famines. That's why the plural. Alkitab menjelaskan bahwa bukan hanya ada satu kelaparan, tapi akan ada kebuluran. Hunger on an unprecedented scale. Kelaparan dan kebuluran yang dalam yang besar sekali. And indeed, this prophecy is being fulfilled. Dan ramalan ini sedang digenapi. There's food shortages in 38 countries around the world currently. Ada kekurangan makanan di 38 negara sekarang ini. And when I say shortage, I mean severe shortage. Dan bila saya katakan kekurangan yang teruk. 1/6 of the people are undernourished. 1/6 daripada orang-orang di sana itu kekurangan zat. In fact, experts estimate that for 2 billion people in the world today, that's nearly 1/3 of the world population, they will go and sleep hungry. Para pakar menjangkakan bahwa It's part of their daily life. lebih kurang 2 bilion orang yang tidur dengan lapar. Itu adalah realiti kehidupan mereka seharian. 10,000 people per day. 10,000 orang pada setiap hari. 3.5 million people per year die of starvation. 3,5 juta orang mati setiap tahun mati karena kelaparan. There are more and more people and less food to feed them with. Semakin ramai manusia, semakin sedikit makanan untuk memberi mereka makanan. Drought in the Horn of Africa. Juga musim kering ataupun kemarau di Afrika Resulted in the death of tens of thousands of people. menyebabkan ribu-ribu, puluhan ribu orang mati. 130,000 of the people that died were under 6 years old. Dan setengah daripada mereka itu adalah di bawah 6 tahun umur. Pestilences. Penyakit Let's take a look. sampar ya. Mari kita lihat. What is a pestilence? Apakah itu penyakit sampar? A pestilence is a strange disease which affects or afflicts human beings, crops, and the environment. Ia adalah satu penyakit yang luar ganjil yang kena kepada manusia dan juga binatang-binatang. This can result from natural causes, Mungkin juga disebabkan oleh alam semula jadi, but it can also be triggered from the carelessness of human beings. juga mungkin juga karena kelalaian manusia, teknologi manusia lah. I'm sure you've heard enough about the pandemics and the pestilences. Kita pasti sudah mendengar cukup sudah mengenai dengan wabak penyakit ini. The World Health Organization in 2016 said Persatuan Organisasi Kesehatan Sedunia mengatakan every year there are more than 1 billion cases and over 1 million deaths from vector-borne diseases, that's pestilences, such as malaria, dengue, schistosomiasis, human African trypanosomiasis, and so forth. 2016 tadi ya, dan ini lebih kurang 1 billion case dan 1 juta orang mati setiap tahun karena penyakit yang dibawa oleh dalam udara ya. Itu bermaksud malaria, dengue, schistosomiasis dan juga trypanosomiasis, leishmaniasis
Chagas disease dan macam-macam lagi. You're a doctor at the university. You should know those things. Difficult, very difficult. Yeah. It is. Recently, Baru-baru ni 104 Nobel Prize winning scientists 104 para pakar saintis yang telah menangi Nobel and 1,500 prominent international scientists, dan 1,500 ahli sains yang terkenal di dunia, they signed a document warning to humanity. mereka menandatangani dokumen yang memberi amaran kepada manusia. They said no more than one or a few decades remain before the chance to avert the new threats we now confront will be lost and the prospects of humanity immeasurably diminished. Kita hanya ada satu ataupun beberapa dekad lagi yang kita ada peluang untuk mengelakkan semua ancaman yang sedang mengancam kita. Kalau tidak, kita akan sudah kehilangan semua cara untuk kemanusiaan untuk selamat. Jesus said there would be earthquakes. Yesus mengatakan bahwa akan ada gempa bumi. Earthquakes are devastating. Gempa-gempa bumi ya sangat memusnahkan ya. It is estimated Dianggarkan that the world currently experiences 50 earthquakes per day or nearly 20,000 earthquakes per year. Dianggarkan lebih kurang 50 gempa bumi setiap hari ataupun lebih kurang 20,000 setahun. Since the turn of the new millennium, it is estimated that there's been more than 800,000 deaths from earthquakes and related tsunamis. Sejak selepas melepasi tahun 2000 masuk ke 2001, dianggarkan lebih kurang 800,000 orang mati karena gempa bumi dan juga tsunami. Jesus continued. Yesus meneruskan, There will be earthquakes in various places akan ada gempa-gempa bumi di berbagai tempat and famines and pestilences. dan juga kebeluran dan juga penyakit. And there will be fearful signs and great signs from heaven. Dan akan ada tanda-tanda menakutkan di bumi dan juga di langit. This upheaval in nature would reveal itself in various ways. Dan semua kejadian ini akan nyata di dalam alam. Hurricanes, typhoons, tornadoes, floods, fires. Dengan pelbagai cara. Hurricane, typhoon, tornado, banjir. Coming in rapid succession. Akan datang dengan cepat berurutan. The news is full of disasters affecting millions of people. Dan berita dipenuhi dengan alam kita panggil itu kejadian-kejadian alam ini yang membunuh ramai orang. These natural disasters are signs of the return of Jesus. Dan kemusnahan alam semula jadi ini adalah tanda-tanda kedatangan Yesus. Now let's take a look at signs in the world of our society. Sekarang mari kita lihat tanda-tanda dalam dunia kemasyarakatan. There's moral decay and corruption prevalent everywhere. Keruntuhan moral dan rasuah di mana-mana. Jesus said, but as in the days of Noah, Yesus mengatakan seperti di zaman Nuh, so it will be when the coming of man is to be. sama juga bila kedatangan anak manusia itu. I'm sure that many of you are familiar with the story of Noah and his ark. Dan saya pasti ramai kamu mengetahui tentang cerita Noah dan juga baterahnya. But what was the society in his day like? Tapi apakah keadaan masyarakat pada zamannya? Jesus said, for as in the days before the flood they were eating and drinking and giving in marriage. Yesus mengatakan bahwa sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu, mereka itu makan dan minum dan kawin dan mengawinkan Until the day that Noah entered the ark. sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Is there anything wrong with eating and drinking? Adakah salah makan minum? No, not really. Tidak sebenarnya. Is there anything wrong with marrying and giving in marriage? Adakah salah kawin dan mengawini? No, not really. Tidak juga. But this passage describes a people who continued living self-centered,
godless lives. Tapi sebenarnya ayat ini menerangkan bahawa keadaan orang-orang yang hidup mementingkan diri dan tanpa Tuhan. They took eating and drinking to excess. Mereka makan minum berlebihan They allowed pleasure to dominate their lives. dan membuat keseronokan itu mendominasikan kehidupan mereka And they ignored the signs of the times. dan tidak mengindahkan tanda-tanda zaman. Noah proclaimed, a flood is coming. Nuh menerangkan akan ada air bah, He pointed out the decay and the morality. dan menunjukkan tentang keruntuhan moral dan juga keadaan yang tidak bagus ini. He indicated that a flood was coming. Dan mengatakan bahawa banjir besar akan datang. And yet the people continued to live exactly as they lived before. Namun masyarakat terus hidup seperti mereka hidup selama itu. They were not spiritually moved. Mereka tidak mengendahkannya dari segi rohani. They did not repent of their sins. Mereka tidak bertobat dari dosa-dosa mereka. Their minds were too occupied. Pikiran mereka terlalu tertumpu. They were enchanted with the here and the now. Mereka terlalu tertumpu kepada keadaan sekarang. Eternity was removed from their thinking. Kekekalan itu terlalu jauh, tidak ada dalam pikiran mereka. Then Jesus talks about the breakups in the family units. Kemudian Yesus berkatakan tentang perpecahan dalam hubungan manusia. And he talks about a complacent attitude towards spiritual things and moral living. Dan manusia-manusia tidak mengendahkan lagi tentang keadaan hal-hal rohani. Do we see this happening today? Adakah kita melihatnya sekarang? Yep. Ya. Especially if you look at the woke movement and the trans story and the homosexual movement and so on, LGBTQ. Terutamanya kita melihat kepada pergerakan woke dan juga para homoseksual, LGBT dan sebagainya. The biblical model for the family is being shattered in modern society. Model keluarga Alkitab sudah dimusnahkan oleh masyarakat modern. We have divorce and separation, Kita ada perceraian dan perpisahan failed relationships, dan hubungan yang gagal. children in fatherless homes. Anak-anak yang tanpa bapa. They are vulnerable to suicide, Mereka ini terdedah mudah untuk membunuh diri. criminal behavior and drug addiction. Dan orang-orang berkelakuan suka membuat melanggar undang-undang. They have macam-macam lagi. behavioral disorders. Dan mereka ada sikap-sikap yang tidak betul, yang ada bermasalah. There's an increase in teenage pregnancy. Peningkatan kepada anak-anak masih remaja yang And there's a mengandung. huge risk of going to prison in life. Dan ramai yang masuk ke penjara. Now I'm going to tell you a story. Sekarang saya ingin beritahu cerita. I visited a country a couple of years ago, Saya mengunjungi satu negara beberapa tahun yang lalu, end of 2018, akhir 2018, just before COVID broke out. sebelum COVID datang. The country is called Papua New Guinea, Dan negara itu adalah Papua New Guinea. just down here, Dekat-dekat kita saja nih, not too far away from you. tidak jauh. So I visited there, Jadi saya mengunjungi sana and they asked me if I would mind going with him to prison. dan mereka tanya saya kalau saya tidak kisah pergi ke penjara. And I said, no, that's fine, I'll go. Dan saya katakan, oke, saya boleh ikut. But I sometimes open my mouth too quickly. Tapi kadang-kadang saya ini suka buka mulut terlalu cepat. Because, I thought we were going to like prison, Saya rasa saya ingat pergi ke penjara, iyalah macam penjara biasa. But we were going to a prison of delinquent criminals. Tapi kami ke penjara orang-orang yang teruk sangat keadaan. This is young people. Ya, di kalangan muda-muda lah. Delinquent means young people. Ya, bila kesalahan bawah umur. And they were not like, just criminals that stole a pencil out of a shop or something like that. Dan kesalahan yang mereka buat itu bukan mencuri
pen begitu, lebih kurang gitu. These are young people that have committed murder, rape, and all the worst kinds of crimes that you can think of. Ini adalah orang-orang muda yang telah membunuh, merogol dan kesalahan-kesalahan yang begitu teruk. And so we went to this prison. Jadi kami pergi ke penjara ini. I teach cell phone evangelism. I teach people to do evangelism with their cell phones. Saya mengajar orang bagaimana menginjil melalui cellphone, telepon bimbit. And so when we got there, of course, when we go into the prison, we have to give in our cell phones. Dan bila kami sampai, memanglah kami tidak boleh bawa itu, kami punya telepon bimbit bersama. And so then you can go in if you've got nothing on you. So you go in. Jadi masuk tanpa apa-apa barang. And then we get to this area where we are allowed to see the prisoners. Jadi bila kami sampai ke tempat di mana kami boleh melihat itu banduan. And so these young people come out, beautiful young people, but they criminal. Dan orang-orang muda ini sangat molek sekali, tetapi mereka ini sebenarnya penjenayah. Basically, their lives are done. Jadi lebih kurang hidup mereka ini sudah berakhir lah. It's tragic. Sangat tragik sekali. And they sit there. Mereka duduk di sana. And so the church's young people do a presentation, sing a little bit with them, give them a little message. Jadi para anggota gereja memberikan mereka menyanyi, memberikan mereka message. And then we break up into groups where we can talk with a few of them together. Kemudian kami berpecah pada kumpulan kecil yang kami boleh bercakap dengan beberapa orang lah. There were about 6 people in my group. Ada lebih kurang 6 orang dalam kumpulan saya. And so we could speak to them. Jadi kami bercakap dengan mereka. And then after a while we could pray for them. Dan selepas itu kami boleh berdoa untuk mereka. And that's basically the visit. Jadi begitu itu adalah acara itu. So I'm just there, but now as we were walking into this area, jadi bila kami mula masuk ke kawasan ini, one of the church brethren says to me, salah satu anggota gereja mengatakan kepada saya, all these children in prison, they have cell phones. Semua orang yang dalam penjara ini ada telepon bimbit. The cell phones are smuggled in. Dan telepon bimbit ini dibawa masuk secara haram. So, seeing that you've taught us how to do cell phone evangelism, can you get a cell phone number for us? Dan oleh kerana kamu mengajar kami penginjilan melalui telepon bimbit, bolehkah bagi nombor telepon kamu untuk kami? I look at him, I said, this is Papua New Guinea, right? Tengok pada mereka, ini Papua New Guinea, betul? He says, yes. Iya. I said, these people eat other people. Orang ini makan orang lain. And I'm quite, good looking. Dan saya ini memang macam boleh mungkin serenok untuk dimakan. I don't need to go into this jail. Saya tidak perlu masuk ke penjara ini. I like myself. Saya suka diri saya. He says, well, try your best. Dan mengatakan, coba yang terbaiklah. I said, you want to get me locked up. I don't want to be locked up here. Kamu mau saya dipenjara di sini kan? Saya tidak mau dipenjara sini. In any case, this is on the way. Apapun inilah yang sudah berlaku. So now we've sat there and we've had this little presentation and we've had this little discussion and now we come to the prayer session. Dan selepas satu presentation kecil, kami sampai ke satu acara. And he turns to me and says, why don't you pray for that man over there? Dia katakan kepada saya, bolehkah kamu berdoa untuk orang ini? Now I don't know, has any one of you visited a prison before? Ada di antara kamu yang melawat penjara? Well, if you have, you know that you are not allowed to touch a prisoner and a prisoner is not allowed to touch you. Kalau kamu tahu, kamu tidak boleh memegang itu banduan dan banduan tidak boleh memegang. And there's very, very strict security. Dan dia punya penjagaan itu sangat ketat sekali. So in that little group of mine, there's a prison guard sitting over there. There's a prison guard sitting over there. The man is sitting over there and I'm sitting over here.
Dan di kosan saya itu ada satu pengawal duduk sana, di sana kumpul di sana ada satu pengawal lagi dan di sana pun ada pengawal. So now they ask me to pray for this man. Sekarang mereka mau saya berdoa untuk orang itu. I get up out of my chair Saya berdiri daripada kerusi saya. and I walk across to the young man. Saya jalan ke tempat orang itu. The prison guard is sitting here and the prison guard is sitting there. Dan itu warden duduk di sini dan duduk di sana lagi pengawal. And I say to the young man, get up. Dan saya katakan pada orang muda itu, berdiri. And the young man gets up. Dan orang muda itu berdiri. And I say to the young man, if I'm going to pray for you, Dan saya katakan kepada orang muda itu, I first need to know a few things. kalau saya ingin berdoa untuk kamu, saya perlu tahu beberapa hal. And I put out my hand. Dan saya hulurkan tangan saya. The prison guard is sitting there. The prison guard is sitting there. Pengawal sana, pengawal pun duduk sana. The man sticks out his hand. Orang itu menghulurkan tangannya. I take his hand. Saya ambil tangannya. This is not allowed. Tidak dibenarkan. The prison guards sit, they don't move. Pengawal duduk saja, tidak bergerak pun. I say to him, I want to understand. Saya katakan kepada dia, saya ingin memahami What is it that you have done? apa yang telah kamu buat. I understand they telling me that you are going to go away tomorrow, that they are going to let you go because the material that is against you has been lost. The evidence has been lost. Saya difahamkan bahwa kamu akan dilepaskan esok sebab pertuduhan kamu di mana ada bukti itu sudah hilang. Said, but I cannot pray for you unless I know what I have to pray for. So I want to know from you, have you done what they said you did? Sebelum saya berdoa untuk kamu, saya perlu tahu, adakah benar-benar kamu buat seperti mana yang kamu dituduh? The prison guard is sitting there, and the prison guard is sitting there. Pengawal duduk sana, pengawal pun duduk sana juga. And that man starts crying, that young man. Dan orang muda itu mula menangis. And he says, Sir, I killed the man. Tuan, saya membunuh orang itu. That's a confession. Itu adalah pengakuan. Right in front of the two prison guards. Di depan dua pengawal penjara. I say to him, Saya katakan kepada dia, are you sorry? adakah kamu menyesal? He says, I'm so sorry. Dan dia katakan sangat menyesal. I wish I could change it. Saya teringin benar kalau dia boleh diubah. I said, well, now I can pray for you. Sekarang saya boleh doakan kamu. Except now I want to know, Sekarang saya ingin tahu, have you repented of what you've done before Jesus Christ? adakah kamu telah bertobat di hadirat Yesus? Apa yang kamu buat? He says, I don't know how. Dia katakan saya tidak tahu macam mana. I said, I'll tell you. Saya akan beritahu. I said, you have to now pray for Jesus. You Sekarang have kamu to pray. berdoa pada And you have Yesus. to tell Jesus what you've done. Kamu perlu beritahu Yesus apa yang kamu telah buat. And you have to explain to Jesus that you are so sorry that you have taken a life of one of his children. Dan kamu mesti beritahu Yesus kamu sangat menyesal karena mengambil nyawa salah seorang anak dia. And he's praying, Dan dia berdoa. and the tears are running down his face. Dan air mata meleleh daripada di muka dia. And when he's finished, Bila dia selesai, I said to him, have you asked forgiveness for this man's family? saya katakan kepada dia, adakah kamu telah minta pengampunan daripada keluarga orang ini? He says, Sir, I haven't. Dia katakan, Tuhan, saya belum. I said, God, you will have to arrange that this man asks forgiveness to that man's relatives. Para pengawal, kamu mesti atur orang ini datang pada keluarga minta ampun. They are still sitting there. Mereka masih lagi duduk di sana. They say, we'll arrange. Mereka katakan, kami akan atur. I said, right, now let us pray. Sekarang mari kita berdoa. And I prayed for him. Dan saya berdoa untuk dia.
When I finished praying, Bila saya sudah selesai berdoa, I said to him, I need a cell phone number. saya katakan kepada dia, saya perlu nomor handphone kamu. He said, Sir, you'll have it before you leave. Dia katakan, kamu akan ada itu sebelum kamu balik. I went and sat down, he sat down. Saya pergi duduk, dan dia pun duduk. The visit was over. Kunjungan sudah berakhir. And then at the gate, the prison guard was standing at the gate. Dan di pintu, di mana ada pengawal yang sedang berdiri sana. And we were walking through the gate, all of us. Dan kami berjalan melalui pintu itu, semua kami. And as we are walking through the gate, the man walks up to my friend. Dan semasa kami melalui pintu itu, ada orang yang And I pergi see kepada they orang. have an exchange. Ya, dan saya lihat ada pertukaran. And we walk out on that road to the main gate of the prison. Dan kami berjalan melalui satu ruangan untuk ke pintu besar penjara itu. And when we are out of the gate, I'm so happy and I'm so, it's just like, wow, I'm out of this prison. Bila sudah keluar dari pintu itu, saya sangat gembira. Sekarang sudah keluar dari penjara. And we get our cell phones back. Dapatkan kembali telepon bimbit kami. And then I asked the prison guard at the gate, I said, can we please take a picture? I'd love a picture of this. Saya tanya kepada pengawal di pintu itu, boleh kami ambil gambar sebab saya suka ini And pemandangan. he says, it's okay, you can take a picture. Dia katakan boleh ambil gambar. So I take a picture, they open up the main gates of the prison. Dan saya mengambil gambar, mereka membuka pintu utama penjara itu. Which that again is not supposed to happen. Tidak sepatutnya dibenarkan. But they open up the main gates of the prison. Tapi mereka buka pintu utama. And they allow me and the prison guard, the one up front, the prison guard, and my friend, Cameron Worry, and my Australian friend, Wayne Bohm, the four of us, we stand in the gate of the prison and he takes the picture for us. Dan dia benarkan kami, saya dengan pengawal yang sama-sama tadi, dengan kawan saya Cameron dan juga seorang lagi daripada Australia. Dan dia berdiri sana ambil gambar dan dia sendiri mengambil gambar, salah seorang pengawal itu. And as we walk from there to the bus, Dan bila kami pergi sedang berjalan ke bus kami, my friend Cameron Worry says, I've got the cell phone number. kawan saya Cameron mengatakan saya ada nombor telefon bimbit orang itu. I said, wow. Saya katakan, wow. The next morning he picked me up to take me to the airport. Pada keesokannya dia mengambil saya untuk pergi ke lapangan terbang. He says, I want to show you something. Dia katakan, saya ingin tunjukkan kamu sesuatu. He says, we sent the first message into the prison last night. Kami hantar message pertama ke penjara malam tadi. And from that one cell phone, the message was sent to every cell phone in the prison. Dan melalui satu telefon bimbit itu, semua message itu disampaikan ke It says, seluruh here's my phone. Take a look at the messages. penjara itu. Dan inilah saya punya cellphone. Lihat itu And there message. was the one message following the next message, following the next message. And all those messages says, thank you for bringing us Jesus. Thank you for bringing freedom to us. Dan semua ada message berurutan. Semuanya mengatakan terima kasih sebab membawa Yesus kepada kami. Thank you for bringing us the message of hope. Terima kasih sebab memberikan kami kabar pengharapan. What an incredible experience. Satu pengalaman yang luar biasa. We are in a prison in this world. Kita dalam penjara di dunia ini. We are held hostage by Satan and his evil angels. Kita adalah tawanan setan dan juga malaikat-malaikat jahat dia. Jesus has managed to send in his representative, Yes. God the Father sent in his representative, Jesus Christ. Tapi Tuhan Bapa telah menghantar ataupun berjaya menghantar dia punya wakil yaitu Yesus Kristus. And he came to give us a message of hope. Dan datang untuk membawa kita satu kabar yang pengharapan.
And He came to give us a lifeline. Memberikan kita satu tempat untuk berpaut. A direct prayer line to His Father. Satu talian terus kepada Bapa. And He said, keep your eyes focused on heaven. Dan mengatakan, tumpukan perhatian kamu kepada surga. Because I'm coming soon. Sebab saya akan datang segera. All these things that we talked about today. Semua yang kita perkatakan malam ini. If you read Matthew 24 verse 6 to 8. Kalau kamu baca Matius 24, 6 hingga 8. That's where all these things about the earthquakes and the fires and all the rest of it is. Yang di mana gempa bumi, api dan sebagainya. Says this is the beginning of the sorrows. Mengatakan bahwa inilah permulaan kesusahan itu. So where are you and I standing in the stream of time? Jadi di manakah kamu dan saya dalam arus sejarah? At the beginning of sorrows. Pada permulaan zaman kesusahan. What's going to happen directly after this? Apa yang terjadi langsung selepas ini? Matthew tells us, it says, then, when this is done, then they will start persecuting you. Buku Matius mengatakan, selepas ini mereka akan menyusahkan kamu. That means the time of Menyiksa. trouble is at hand. Maksudnya masa kesukaran itu sudah sampai ataupun In the hampir stream sampai. of time, we are in the beginning of the sorrows. Dalam arus masa kita dalam permulaan masa kesusahan ini. What's going to follow next is persecution. Apa yang berlaku selepas itu adalah penyiksaan. Is the world gearing up for persecution Adakah against dunia us? sekarang sudah bersiap untuk ini? You better be sure they are. Ya, mereka sudah tentu pasti. So what should you do and what should I do? Jadi apa yang patut kamu dan saya buat? We should do what that young man did. We should repent. We should make sure that there is not a single sin standing between us and Jesus Christ, our only lifeline. Kita mesti buat apa yang orang muda itu buat, yaitu kita mesti bertobat supaya tidak ada satu pun dosa yang menghalang hubungan kita dengan Yesus, yaitu satu-satunya talian hayat kita. We should make sure Kita mesti memastikan that our relationship is right with Jesus. hubungan kita adalah betul dengan Yesus. He should be our priority. Dia patut menjadi keutamaan, He should be our everything. dia segala-galanya. And our eyes should be firmly focused on Him. Dan mata kita tertumpu dengan penuh fokus kepada syurga. Because Jesus Karena Yesus is coming soon. akan datang segera. Who of you wishes tonight to repent of all your sins and hand it over to Jesus Christ? Mau malam ini untuk bertobat dan memberikan semua dosa kamu kepada Yesus. Amen. Amin. Amen. Amin. May God bless all of you. Semoga Tuhan berkati Make semua. it a priority when you go home tonight. Spend time with Jesus. Go into your room. Maybe you are a husband and wife. Husband, go into the sitting room. Wife, go into the bedroom. Send the children into another room. But go there and spend time with Jesus. Make sure you make amends with Jesus Christ tonight. Pastikan dia ketemuan kamu malam ini. Bila sampai ke rumah, kamu pergi ke bilik masing-masing. Kalau suami istri satu sana satu sini, kamu berdoa dan bertobat. Dan semua sesi keluarga kamu, pastikan kamu bertobat. And invite Jesus to be your personal lifeline, the salvational power in your life to make sure that you will be part of eternity. Undang Yesus untuk menjadi talian hayat kamu, yaitu kuasa keselamatan itu. Dan dialah yang akan memimpin hidup kamu. Amen. Amin. Let us bow our heads in Mari prayer. kita berdoa. Lord, we are so grateful that we can come to you again. Tuhan, kami sangat bersyukur karena kami boleh datang kepada kamu lagi. Thank you that we can humble ourselves before you.
Terima kasih sebab kami boleh merendahkan diri di hadapan kamu. Lord, we are so prone to sin and sinning. Tuhan, kami sangat mudah dan selalu suka berdosa. And we know that inadvertently we get into positions where our relationship with you is not right. Dan kami tahu kadang-kadang tanpa disedari di mana kami membuat hubungan dengan kamu tidak betul. But tonight we pray, Jesus, Tapi malam ini kami berdoa, Yesus, that our relationship can take priority. di mana hubungan kami akan menjadi keutamaan. We want nothing to stand in our way. Kami tidak mau apa-apa menjadi penghalang. We want to be in right standing with you. Kami mau dalam keadaan betul dengan kamu. Please forgive us for everything that we have done that is not right. Tolong ampuni kami segala yang kami buat yang tidak betul. Lord, let us understand the severity of what we've done. Tuhan, tolong kami memahami betapa beratnya apa yang kami telah buat itu. Please let us be heartbroken because we've broken your heart. Tuhan, tolong kami, hati kami hancur sebagaimana hati kamu juga telah hancur. And then, Lord, as you fill us with your Holy Spirit, Dan Tuhan, selepas itu dengan kamu memenuhi hati kami dengan we Roh pray Kudus. that you will implant a steadfastness in us, Tuhan, kami berdoa Engkau menanamkan kesetiaan di dalam kami. a secure hope, Satu pengharapan yang teguh. a hope that is not one that might be, but a hope that we know will be, Harapan yang bukan mungkin tetapi pasti. that you are coming to fetch us. Di mana Engkau akan datang mengambil kami. Help us to keep our eyes focused on the clouds above, watching, looking for you to come. Tolong kami untuk pastikan mata kami fokus kepada awan di mana Engkau ditunggu-tunggu untuk datang. Fill us with this yearning. Penuhi kami dengan keinginan ini. I pray this in Jesus' name. Saya berdoa ini dalam nama Yesus. Amen. Amin.